السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ہے شعراء آفاق دی نائٹ آف دا جنرلز. ہم آپ کا انٹروڈکشن اس فلم کے ڈمی کیریکٹرز کے ساتھ بھی کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے فلم کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 1، یہ فلم 1967 میں ریلیز ہوئی. اس پر اس دور میں پروڈیوسر نے $2.5 ملین کمائے تھے. یہ کہانی کے اعتبار سے، کیونکہ وار موویز میں نے ذاتی طور پہ بہت دیکھ رکھی ہیں، میں نے بہت زیادہ کہانیاں پڑھ بھی رکھی ہیں، تو کہانی کے اعتبار سے اٹ از پرابیبلی دا بیسٹ فلم آئی ایور سا، اور اینڈ اٹ واز دا بیسٹ بک آن وار اسٹوریز آئی ایور ریڈ. So what was so special? The story and blended with excellent performance of Peter O'Toole, perhaps his career best performance. عمر شریف، سبحان اللہ، دونوں لارنس آف عریبیا کے کیریکٹرز، اور وہی پروڈیوسر سیم سپیگل جس نے شعراء آفاق لارنس آف عریبیا بنائی. اور دوسری فلم تھی وار مووی، بہت شاندار، کسی دن ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے، دا برج آن دا ریور کوائی، ویری فیمس مووی. اور دا نیورمبرگ ٹرائلز، یہ بھی بڑی شاندار فلم ہے. ویئر ایگلز ڈیئر، ڈے آف دا جیکل، یہ ساری بڑی شاندار فلمیں ہیں جو ورلڈ وار 2 کے. ویلکری ہم کر چکے ہیں، آپریشن ویلکری، ویری فیمس فلم جس میں ہٹلر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. پھر ہے سیونگ پرائیویٹ رائن اور فون رائنز ایکسپریس، فرینک سناٹرا کی، اینڈ ابو آل دا گریٹ اسکیپ. یہ بڑی باکمال فلمیں ہیں. اگر آپ فلموں کا ذوق رکھتے ہو تو یہ فلمیں مس کرنے والی نہیں ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر کاسٹ ہے. مثلاً ویئر ایگلز ڈیئر آپ کو یاد ہوگا، یہ رچرڈ برٹن کی جی رچرڈ برٹن کی. اور گریٹ اسکیپ میں میرا خیال ہے کوئی 8 لیڈنگ ایکٹرز تھے، لیڈنگ، لیکن جو بندہ یاد رہ گیا وہ سٹیو مکوین تھا. ان فلموں کو ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. آج ہمارا فوکس ہے دا نائٹ آف دا جنرلز پر. کہانی انتہائی لرزہ خیز ہے کہ فلم کے آغاز میں ہی ایک مرڈر ہو جاتا ہے. یہ ایک خاتون کو مرڈر کیا جاتا ہے بروتھل ہاؤس میں، اور اینی شاہد کے مطابق اس نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک شخص کو یونیفارم میں دیکھا. وہ شکل نہیں پہچانتا، صرف اس نے ٹانگ دیکھی، اور اس نے جو ڈسکرائب کیا یونیفارم، وہ ایک جرمن آفیسر کا، اور وہ بھی جنرل آفیسر کا تھا. اب وارسا میں جہاں یہ مرڈر ہوا، 3 جرمن جنرلز اس رات وارسا میں تھے. جو تحقیقات اور تفتیش کا دائرہ انہی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور انتہائی دلچسپ ٹوسٹ دیتا ہے رائٹر. بڑا باکمال رائٹر ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل مرڈرر کون ہے. تو ذہنی مریض ہوتا ہے یہ کیریکٹر جو ولن ہے، اور یہ رول پلے کیا ہے پیٹر اوٹول نے. تو بظاہر انتہائی نفیس اور شاندار نظر آنے والا پیٹر اوٹول ینگسٹ جنرل ہوتا ہے جرمن آرمی میں، اور بلو آئیڈ ہے ہٹلر کا، اس کا سب سے چہیتا، اور یہ بھی اپنے لیڈر سے عشق کرتا ہے. اب اس قتل کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا. انتہائی بریلینٹ آفیسر جو اس کی تحقیقات کر رہا ہے، اس کا نام ہے میجر گراؤ. میجر گراؤ کا رول پلے کیا ہے عمر شریف نے، اور عمر شریف کی بہترین پرفارمنسز میں سے ایک یہ ہے، گو کہ اس کی نمبر 1 پرفارمنس تو آف کورس پاسترناک کا ناول ڈاکٹر یواگو، اور پھر ایک فلم میں وہ انسپیکٹر زیکریا کا رول اس نے پلے کیا ہے. وہ بھی ہماری بچپن کی فلم ہے، دا برگلرز. وہ میں نے بارے دیگر دیکھی اور انجوائے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بور ہوا تھا. لیکن اس دور کی یہ نمبر 1 فلم تھی، آپ کو یاد ہوگا. ہم نے اکٹھے لاہور آ کے دیکھی تھی. جی اکٹھے دیکھی تھی. یہ جوید اسلام نے گلاں کرنی سی چلے جی. ہر 5 منٹ بعد آپ کو یاد ہوگی کہ وہ طوطا ٹیپ، ہاں فلانا نے مکھنا. میں ایمبیرسمنٹ کے ڈر سے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا رہا ہوں کہ اب کیمرہ آپ پہ پڑے گا. یہ ہٹلر ہیں جی. ہیل ہیل ہٹلر دے نا دی ہیل، کہرہوں تھوڑیاں خیرہ روپ جی ہیل. ساتھ ہیں میجر گراؤ. گراؤ جی. اور کی حال آفتاب صاحب ٹھیک ہے؟ یہ ہے میجر گراؤ. تیسرا کیریکٹر جنرل ٹانز، جو اس فلم کی روح رواں، جس کے گرد فلم گھومتی ہے. اور اگر یہ 1 مین مووی ہوتی تو اٹ واز پیٹر اوٹول. تو سر اس فلم میں کوئی اور بھی بڑا ایکٹر تھا؟
एक्टर्स थे हॉलीवुड के अच्छे एक्टर्स, लेकिन कोई बड़ा एक्टर जो कदावर एक्टर्स जितने बड़े ये दोनों कैरेक्टर्स हैं उस लेवल का क्रिस्टोफर प्लमर था। और अगेन क्रिस्टोफर प्लमर हीरो था एक बहुत बड़ी वॉर मूवी एंड दैट वाज साउंड ऑफ म्यूजिक। बड़ी ही लाजवाब फिल्म और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यंगस्टर्स को कि ये जरूर देखें। और ये इट्स अ फैमिली मूवी। ਉਹ ਵੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਾਲਾ ਪਹਿਲੇ नहीं, दिलचस्प बात ये है मेजर साहब मुझे इजाजत दें, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਬੈਠਾ उसमें क्रिस्टोफर प्लमर को मुआवजा नहीं दिया गया। ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं 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 प्रोड्यूसर ने एक सीन के लिए, क्योंकि उसने सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस दी थी, उसे तोहफे में रोल्स रॉयस दी थी। ਲੈ अंदाजा कर लें कि वो कितना बड़ा एक्टर था। सर ये तो इतने हिट नहीं थे दोनों उस वक्त। ये ਓਏ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਟਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ नहीं नहीं, ये दोनों सुपर हिट हो चुके थे उससे पहले। 1962 में शोरा आफाक फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया, फिर 1965 में डॉक्टर ज़िवागो आ चुकी थी, और डॉक्टर ज़िवागो तो मास्टरपीस था उमर शरीफ का। ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਗੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਦੀ ਓਏ डॉक्टर ज़िवागो ਉਹ ਹੈ ਜਵਾਗੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਦ ਲਈ ਇੰਨਾ ਡਰੈਸ ਪਾ ਦੋ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਨਾਬ वो कौन सी? ਆ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਆ ਥੱਲੇ ਜੰਜ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਜੁਰਨਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਜਰ ਆ ਵੀਰੇ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਆ ਵਾ सर इन तीनों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बहुत शुक्रिया आपका। सख्त आप बोल नहीं रहे, बीमार है क्या? नहीं, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बारी आए और मैं आपसे बात करूं। इससे मिलता जुलता इसने कैरेक्टर किया था OMC में, ओपन माइक कैफे में, और खूब पिटा था। इसने मार मार के उसकी छिल उतार। ਛਿੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਆਣਾ ਹੇਲ ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ हेलो, आप देखिए ਰੂਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तो बात आ जाए हिटलर बने हुए आप इतनी सी डिसेंसी सर इतना बड़ा टाइटल था फ्यूरर का, जी। तो पता ही नहीं इस चीज का। हाँ, इस बेचारे को क्या पता कि ये बना के, हमने तो सिर्फ सुन रखा है हिटलर हिटलर। अगर अल्लाह ताला मेहरबानी ना करता ना इस कुरे पे, तो हिटलर ने तो वो तबाही मचानी थी। अभी तो इसका 10% था जो दुनिया ने देखा। अच्छा, 2 मरतबा रशिया पर चढ़ दौड़े हैं यूरोपियंस। एक नेपोलियन जिस पर वॉर एंड पीस लिखा गया, जी और एक अडोल्फ हिटलर। हिटलर और दोनों मरतबा 2 जर्नैल आए जिन्होंने बचाया। वो कौन सा कौन कौन जनरल जनवरी, जनरल फरवरी। ये सर्दियां थी जो बचा गई। एक इसने सोवियत यूनियन को ले दे जाना था, और उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम इसके खिलाफ थे ना, बिल्कुल हम तो ब्रिटिश राज के अंडर थे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਯਕੀਨ अच्छा यार, तेज कर दे एसी जरा, करवा दूं? ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा जी, अब इस तरफ आ जाएं कि फिर ये पकड़ा कैसे गया। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਰਵਾਤਾ आप बड़े दिलचस्प तरीके से मरे थे। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੌਤ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ कैसा ਜ਼ਾलिम आदमी है नहीं, बाकी आप इसको गिरफ्तार करने पहुंच गए ना। जब घेरा तंग होते होते जनरल तान्स पे आके तान Focus हो टूट गई, ही वॉज द वन हु मर्डर्ड हर, तो उधर खबर आई कि ऑपरेशन वैल्करी कामयाब हो गया एंड हिटलर हैज बीन असैसिनेटेड। तो ये कहता है कि मैं जनरल तान्स को गिरफ्तार करने खुद जाऊंगा। ये जाता है जनाब गिरफ्तार करने, तो वहाँ जाते उसके पास बैठता है, तो कहता है अब तुमने गिरफ्तारी देनी है, किस तरह जाना है, अब बोलो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। तो वो कहता है अच्छा तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो। उस वक्त तक उसे पता चल चुका होता है कि हिटलर बच गया है ऑपरेशन वैल्करी ना, यानी ऐन उस वक्त खबर आनी शुरू होती है जी। तो वो रेडियो पे डाल के ना स्पीकर्स ऑन कर देता है, पूरी रेजिमेंट को पता चल जाता है कि हिटलर बच गया। तो बड़े नारे लग रहे होते हैं, तो कहता है अब क्या कहते हो तुम, वो तो बच गया है। ये बड़ा दुखी होता है मेजर कि यार बाकी काम तो ख़राब हो गया, तो अब मुझे शर्मिंदगी होगी, बहुत से ब्यूरोक्रेटिक मसाइल का सामना होगा, मुझे बहुत दूर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान वो गन निकालता है, डज 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 इसको फारिग कर दो। तो कहता है कि ये मुझे गिरफ्तार करने आया था कि ऑपरेशन वैल्करी कामयाब हो गया है, हिटलर मर चुका है, इस वजह से मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। यानी वो कहानी ट्विस्ट कर पी गया, असल कहानी गायब कर गया कि मुझे एक तहकीकात के तहत मेरे पास आया था। वो मर्डर केस का ट्रेस ही खत्म हो जाता है, सिलसिला खत्म।
لیکن in 1944 he does the same thing in Paris. پیرس. پیرس کے وزٹ پہ ہوتا ہے یہ تو ایک براثل ہاؤس میں جا کے, چونکہ سائیکو ہوتا ہے ہاں تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا, تو ہی کمٹس دا سیم کرائم. ایگزیکٹلی. تو اس مرڈر کے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں وارسا مرڈر کے ساتھ, ہاں تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں, وہ رہ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. 20 سال بعد یہ بند فائل پھر کھلتی ہے. وہ کیسے؟ جنگ ختم ہو چکی ہے, جی یہ بڑا ایک آنریبل ایکس آرمی جرمنز جو یورپ میں پھیلے ہوئے تھے, بڑے بڑے کامیاب بزنس مین بن چکے تھے لوٹ مار کے بعد. تو ایک فرینچ انسپیکٹر ہوتا ہے, وہ تحقیقات کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس میجر کا احسان مند رہ چکا ہوتا ہے کسی وجہ سے. نویں بوٹ دیتے وردی دیتی سی. یہ تو خیر ایسے ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ آپ اس وقت مر چکے تھے, مر کھپ گئے تھے. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੇਲ ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੇਲ ਰੂਪ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. اوہ, روم کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھے. اور لاڑے دا ابا بھی بیٹھا نکر تے. ਅੱਛਾ ਮੈਂ واقعی ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ. تم تو خیر میٹر ہی نہیں کرتے تھے, تم سے زیادہ اہم کردار دو, ایوا براؤن تمہاری گرل فرینڈ اور تمہارا کتا, دونوں مر چکے تھے. ایوا براؤن کی میری گرل فرینڈ سی. اچھا یہ فینٹسائز کر رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ. ایوا براؤن. ਇਹ ਵੈਸੇ براؤن ਸੀ, ਕਾਲੀ ਸੀ. میں کہتا ہوں ہٹلر کو یہ پوسچمس سزا ہم آج دے رہے ہیں. ہوتا ہے نا موت کے بعد لاش نکال کے پھانسی پہ لٹکائی جاتی ہے, ایک بڑی مشہور پھانسی جی بالکل. موت کے بعد. کس کی؟ اولیور کرامویل. جی آلیور کرومویل. ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣੇ, ਵੱਡੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ. اچھا تم بتا دو کون تھا, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ. تو پھر جس کو پتا اسے پوچھنا دو. ہٹلر بیٹا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے دوست نے پھر بدلہ لیا ہے دیکھو. جی جی پھر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مرڈر کیا تھا. اس نے کہا پروف کر دو, کیونکہ اسے پتا تھا کہ دیر واز نو پروف. ایک پروف ہوتا ہے کہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ اندر اس کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو مرڈر کر دیا آپ نے. اسے کہتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ, ملک چھوڑ جاؤ, کیونکہ تمہارا والٹ بھی میرے پاس ہے, میں یہاں پھینکنے لگا ہوں. تمہارے فنگر پرنٹس اس وقت پورے کمرے میں آ چکے ہیں, یہ الزام اب لگنے لگا ہے تم پہ. تو تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا بیٹا. جیسے یاد ہے ایک اور آئیڈینٹیکل سچویشن میں جب اسے کہتا ہے رن سمبا رن اینڈ نیور کم بیک اگین. Oh yes, Lion King. Lion King. Lion King. یار آ تو نبیڑ لا. تو وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ الزام اب اس پہ. پہ پولیس اسے تلاش کرتے ورتے اخیر پتہ چلتا ہے کہ مر کھپ گیا ہے. تو وہ ایک گاؤں سے یہی انسپیکٹر جا کے اس ڈرائیور کو لے کے آتا ہے, تو کہتا ہے یہ پروف ہے میں تمہیں لے کے آیا. تو جب اس کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بچ کیسے گیا. تو ایک فکرہ وہ جنرل تانس کو کہتا ہے, اور وہ لازوال فکرہ تھا کہ جنرل یو شوڈ ہیو کلڈ می دیٹ نائٹ. بس وہی غلطی ہو گئی مجھ سے آفتاب, مجھے اسے اچھا تمہیں کس نے کہا تم شاہ رخ خان ہو؟ یہ فضول سی اداکاری کیے جا رہا ہے. کبھی مجھے اس کے اندر شاہ رخ خان نظر آتا ہے, کبھی خلیل الرحمان قمر کی پیروڈی کر رہا ہے. یہ جنرل تانس سے زیادہ جنرل ٹرانس ہے. میں بولتا ہی ایسے ہوں, آپ کو پتا تو ہے کہ میں ایک ਓਏ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ. ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਮਾਮਾ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਾਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ. میں یہی بتا رہا تھا ਓਏ کہ جلدی میں جلدی. بولتا ہی میں ایسے یہی بتا رہا تھا, میں بولتا ایسے فٹافٹ. اچھا تو سر اس کو سزا کیا ہوئی پھر؟ جنرل تانس پھر اقبال جرم کر لیتا, ظاہر ہے کہ وہ ایویڈنس آ جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ اپنا پسٹل رکھ کے آ جاتا ہے کہ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ تم نے ٹرائل میں جانا ہے یا یہیں. تو اندر سے پھر آواز آتی ہے ڈز, یہ اپنے آپ کو پھر مار دیتا ہے. ان میں ایک عجیب و غریب قسم کی غیرت بہت تھی دونوں ایگزیکٹلی باپ بیٹے میں, بالکل میں یہی کہنے کہ لگی. وہی کچھ ہٹلر نے کیا اور وہی کچھ اس کے چہیتے جنرل نے کیا. ਅੱਛਾ براؤن ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ. اس کا پورا نام بتا دو, میں تمہیں پھر بتاؤں. ਮਾਰਕੋਸ براؤن. ایوا براؤن. ਓ ایوا براؤن. کاوے تو یاد رکھیا کر. ایوا گارڈنر سے یاد رکھو. ایوا گارڈنر. ایوا گارڈنر ایک بہت بڑی ایکٹریس تھی. اچھا جی کس فلم میں آئی تھی یہاں پہ ایوا گارڈنر؟ بھوانی جنکشن. جی بھوانی جنکشن, لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جو شوٹنگ تھی, اور وہ فلیٹیز میں بھی رکی. فلیٹیز میں رکی تھی. آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جہاں ایوا گارڈنر رکی. پھر ایک اور بڑا اہم کیریکٹر کون سر؟ جو فلیٹیز میں رکا تھا, گاڈ فادر. مارلن برانڈو مارن یہاں ٹھہرے تھے
ਫਲੈਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਓ ਨਾ ਮੰਨ ਹਿਟਲਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मगर जनाब वाला ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਓਏ। ਨਹੀਂ 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 ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਓਏ ਬੋਲ ਓਏ बड़े बड़े पॉज ले ए शाबाश मेरी बात सुने क्या नाम है आपका? और ना नू गोली मार तो अगली गल कर अरे लम्बे पौज ले रहे मेरे तो भी उन्होंने डायरेक्ट गल करान दियो ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਿਓ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ना आपको बचपन में बहुत मार पड़ती थी ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ अच्छा ये बाजा बहुत अच्छा बजाता था रियल लाइफ में ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨਮਾਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ अरे कोई नशा भी करता सी ये बंदा बस पीता पिलाता था ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ये हमारा नया परफॉर्मर है ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ बहुत अच्छा मैं कपड़े धोने वाला साबन है मैंने ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸੀ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक और दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज कुछ दोस्तों के इसरार पे हम मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के बारे में उनके तलफ़ुज़ उनके मानी आगाज़ इससे करेंगे जैसे दुबई है अच्छा दुबई की वजह तस्मिया क्या है ये दाबा से निकला दाबा 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 दब दाबा रेंगने वाले जानवर को कहते हैं रेंगने वाले कीड़ों को कहते हैं तो ये रेंगने वाले कीड़ों की सरजमीन कहलाता था इसी दौर में अच्छा जी अबू ज़हबी अबू धाबी भी कहते सर अबू धाबी इस्तेमाल होता है लेकिन गलत वल आम है लफ्ज़ ज़हबी है ज़हबी क्या है ये ज़हबी क्या है बताएं ज़हबी का मतलब है हिरन एक वक्त था सिर्फ 100 साल पहले ये इलाका हिरनों से भरा होता था लेकिन अब तो सर कुछ भी नहीं वहाँ पे इतने ज्यादा है वैसे तो आप चोलिस्तान ही चले जाते हैं हमारा डेजर्ट तो 100 साल पहले वहां भी भरमार थी और लोगों ने मोटरसाइकिलों पे जा जाकर 4-4 6-6 मार के सत्यानाश कर दिया बड़ा जुल्म हुआ है यहाँ पे इंसानों पर तो हुआ है जानवरों और दरख्तों पर भी उतना ही हुआ है हाय हाय तो अबू अरबी में अबू वैसे तो बाप के लिए कहते हैं ना अबू हनीफा का बाप दूसरा मानी जो इससे मुस्तार है वो है हनीफा वाला अबू हरैरा बिल्लियों वाला वाला अबू ज़हबी हरनों वाला हरनों वाला अबू बकर ऊँटों का बाप मैंने कहा है ये वाला वाला ऊँटों वाला ऊँटों वाला बिल्लियों वाला बिल्लियों वाला हरनों वाला हिरनों वाला जैसे आप बाजे वाला सर अबू बाजा हो सकता है बब्बू बाजा बब्बू बाजो यानी कि हरन ਨੂੰ ज़हबी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ज़हबी सर हरन होता है हिरन होता हिरन होता है हिरन इसको गजाल भी कहते हैं गजाल भी कहते हैं और गजैल अंग्रेजी में गजैल उर्दू में गजाल फारसी में उर्दू में और पंजाबी में हिरन अच्छा जनाब फिर है बहरीन 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 गलत है अच्छा जी ये बहरैन है बहरैन ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ बहरैन बहर बहर समंदर बहरैन 2 समंदर वहां 2 समंदर मिलते हैं वाह 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 ईदैन लेकिन मुरीदैन नहीं कह सकते आप मुरीदैन में और मुरीदीन में क्या फर्क है ये फार्मूला है अरबी का दिलचस्प है जब 2 हो ना हरमैन शरीफैन ईदैन ईदीन होती अगर 4 5 6 7 10 ईदें होती 2 ईदें ईदैन ईदैन 100 मुरीद है मुरीदीन नॉट मुरीदैन मुरीदैन इज फॉर 2 ओनली 2 अच्छा जी फिर एक कवैत ये कवैत है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਤਕਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਕੁਐਤ 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 कवैत ही है ये कूत से निकला कूत सर कूत मतलब कूत कले को कहते हैं कले से कवैत अच्छा कूत हिंदी में बंदूक को कहते हैं ਵਾਹ कुत खाना ਕੁਤਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇਗੇ कुतवाल एक हिंदी वर्ड जो मैं पहले करवा चुका हूँ कल परसों यहाँ पे कोई पूछ रहे थे साहब तवज्जो का मतलब तवज्जो हिंदी में तौजा एक लफ्ज़ है तौजा तौजा की रंगत के लिए
हाँ जी स्किन हाँ जी चेहरा, चेहरा तवज्जो, वजह, वजह इज चेहरा। चेहरा तुमने अपनी वजह देखी है कभी? हाँ कहते हैं अपनी शक्ल देखी है कभी? हाँ जी तो वजह इज चेहरा। ये बेसिकली तवज्जो इसी के लिए कि चेहरा मेरी तरफ कीजिए, वाह वाह और वजह की जमा है वजूह। वजूहात 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 ना कहा करें, वजू कहना वजूह। वजू आ कहते ट्रक बस च वजू अच्छा जी, जहेज, एक लानत है जहेज एक लाना, लानत हाय हाय आपने बताया था, मुझे याद है। जहाज। जी जी जहाज। जहेज दरअसल वो सामान है जो लड़की के साथ जाता है शादी पे। वो चाहे बड़ा कोई एक ट्रक हो, ट्रॉली हो, लॉरी हो, जाहिर है जी तो उसके ऊपर लादा होता है तो उसको जहाज कहते हैं कि ये जहाज है। और अरबी लफ्ज़ है जहेज, उसी का बिगाड़ है। और जहेज मिस प्रोनाउंसिएशन है, हेलो ये लफ्ज़ है जहीज। और जहीज का मतलब पता क्या है? शरीफ शफा का मतलब क्या है? ऑपोजिट होगा इसका मौत। मौत खुदा का नाम जहीज इज मौत। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि लफ्ज़ जहेज या जहीज को वैसे ही उड़ा दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि इसका मतलब दुल्हन की मौत है। ये दुल्हन का जहेज है। दुल्हन का जहेज का मतलब दुल्हन की मौत। सर लफ्ज नहीं जहेज को ही उड़ा दें। ये लानत ही नहीं है, ये स्कर्ज है, ये जिल्लत है। तो इसलिए ये ना कहा करें कि ये लड़की का जहीज, लड़की का जहाज है। सर इसका मतलब है कि दुआ भी नहीं देनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको शफा दे या वो शफा है, अल्लाह आपको शफा दे इज रॉन्ग, अल्लाह शिफा दे। शिफा। शफा तो कब्र को कहते हैं, मौत को कहते हैं, डेथ है। और हमारे यहाँ इसी महीने ये जो जहेज की लानत है इस पर बैन लगा दिया। एंड द क्रेडिट गोज टू इमरान खान। फिर कहते हैं ना कि इमरान खान कर क्या रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, इस पर वोट नहीं मिलता, लेकिन इस पर कुछ और मिलता है जिस पर इमरान तकिया किए बैठा है। फिर इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसमें जहेज पर पाबंदी लग चुकी है। गुड गुड बहुत अच्छा। गिफ्ट्स की फॉर्म में ये चीज चलती रहेगी। गिफ्ट्स चलते रहे। एक चीज को काशा हम बुरा कहने तो लग गए हैं ना, अच्छा अलल ऐलान कहने लगे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये आपकी इंसल्ट है कि आप किसी के दिए, आप कम पे रहें। अपने इन हाथों से जो कमाने का मजा आता है ना, और फिर खाने और खिलाने का जो मजा आता है, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। सर मैं भी शादी यकीन करो जड़ी कीती ना, मैं कोई चीज़ नहीं ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। बहुत अच्छा किया। तो मैनू अल्लाह ने ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ बड़ा कुछ देता है। यही तो खूबसूरती है, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है ना, देना तो उसने है, बेशक किसी सेठ वेठ ने नहीं देना होता। आज अगर ये देन ना होती तो सलीम अलबेला एक इंतहाई शानदार गाड़ी का मालिक होता। इन्हें उकाड़े कप धो रहा होना सी इस टाइम। चलो कप ना धो रहा होता, हाँ कोई और बांडे धो रहा होता। और आप क्या कह रहे होते? ये बाजे धो रहा होता। अच्छा बाजे धुलते हैं वैसे? हाँ जी पानी पा के और पेंचर चेक कर रहे होते। अच्छा बाद में इसको ब्रासो भी लगाते होंगे। हाय 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 सर ब्रासो के साथ उसको बहुत लिश्ता हुआ। भाई जेस की गल हो रही। कार्टून कंध च वजे इंज हसदा। पर मेरा बड़ा शौक था मैं घोड़े पे जाऊं शादी जब मेरी हो, लेकिन अच्छा फिर गए घोड़े पे? नहीं घोड़े ते नहीं ना जा सकिया, शौक ही रह गया। हाय हाय और मैं अज तक घोड़े दे उत्ते नहीं बैठा, नाले भी इतफाक है। और अभी आपने जिंदगी में घोड़ा कभी मैंने- खरीदना है? नहीं सर मैं सच्ची कह रहा, मैंने घोड़ा लैन दा शौक है। वो बनेगा किथे यार मेरे नाल पिंड हैगा सत्तू कतला, उत्थे मैं अच्छा तुम्हारा इलाका सत्तू कतला है? उसके साथ सर ओए, उसे पता है सत्तू कतला क्यों कहते हैं? क्यों सर? 7 कत्ल से। एक टाइम 'ਚ 7 कतल होए सी, उत्थे बड़ी पुरानी गल हैगी। तू इधर आ जा किते एक अदे कतल वाले इलाके च बाजी वाला तू बंदा ते किथे रह रहे हैं। मैं तेन उस इलाके ही लेना जिथे चपेड़ा चपूड़ा पैंदियां। काशा आपने कभी राइडिंग की? हाँ कलर का हार। कलर कार मैं भी गया सी बचपन 'ਚ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਰ ਕਾਰ ਗਏ, ਮੋਟਰਵੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਰ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ हाँ जी। कुत्ता कहे हाँ तू फड़ा। कलर का हार में सांप नजर नहीं आए? वहाँ पे सांप भी बहुत होते हैं। नहीं सांप नजर नहीं आए। इस इलाके में सिर्फ एक सांप होता है। लेकिन सर सुना है इतना वहाँ सा सांप, अच्छा हिस्सी।
हाई खतरनाक नाम बड़ा फिस्सी। फिस्सी। वो लगता है जैसे केला फिसा हुआ होता है ना, उसका नाम है फिस्सी। वाकई इट इज अ नेम। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਿੱਸੀ ਮਾਂਬਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਫਿੱਸੀ ਮਾਂਬਾ। ਅਰੇ ਖੱਪੂ। फिस्सी को मजाक मत समझिए, ये खपरा ही है, खपरे की सबसे छोटी किस्म। ये 100 स्केल्ड वाइपर जो है एग्जैक्टली वही है फिस्सी। ओए होए। आप इंटरनेट पे जाएंगे ना 100 स्केल्ड वाइपर, तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस था कि 100 स्केल्ड वाइपर खपरा, तो ब्रैकेट में लिखा होता है फिस्सी। यही है, उसका सारा इंप्रेशन तबाह कर ਹਾਏ दिया। ਹਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਫਿੱਸੀ। तो उसकी खासियत क्या है? हाँ, कि उस रेतली मिट्टी में ना, भुरभुरी मिट्टी में ओए होए। ऐसे मिक्स हो जाता है कि आप मिट्टी पे हाथ डालते हैं, आपको पता नहीं आगे फिस्सी बैठा। ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਫਿੱਸੀ 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 बेटा कहाँ हो। और आज का शेर आज का शेर सरमद सहबाई का। सरमद सहबाई इंतहाई लाजवाब शख्सियत, मशहूर कुन शख्सियत के शायर हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ी अकीदत रखता हूँ उनसे। नज़्म के बहुत शानदार शायर हैं, लेकिन ये गज़ल का शेर। इरशाद। कहते हैं कभी जो आया नहीं और कभी ना आएगा, वाह वाह वाह। कभी जो आया नहीं और कभी ना आएगा, वाह उसी की चाप हर एक राह गुजर से आती है। वाह वाह वाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि गरम चम्मच जुबान पर रखकर बेगुनाही साबित करने वाली रस्म मंजर आम पर आ गई। वैसे तो ये कई हजार साल पुरानी रस्म है, इसका नोटिस अब लिया गया। सर बचपन में अम्मियाँ डराया करती थी कि झूठ बोलोगे तो चिमटा लगाऊंगी। हाँ, गरम चिमटा लगाऊंगी जुबान पर। जबान पर, तो उसकी एक तारीख है। सर क्यों लगाते हैं? ये जो अरब ट्राइब्स है ना, पहले अरब वर्ल्ड पूरी में होता था, जॉर्डन में होता था, अब वहाँ पे बैन हो गया है। लेकिन मिस्र में अब भी राइज है, बाकायदा रस्म है। जैसे बहुत सारी कदीम रस्में ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ये जो चम्मच रखना ज़बान पे, जी जी ये अब भी फैसले इसके मुताबिक होते हैं। अब इसमें टेक्निक क्या है जी। कि आप गरम चम्मच अपनी ज़बान पे रखेंगे, उसी लम्हे आपका कुदरती सिस्टम मुदाफ़ियत का ऐसा है कि ज़बान पानी छोड़ेगी जी जी। और उसी वक्त उसको ठंडा कर देगी और आप इतना हर्ट नहीं होंगे। लेकिन जो झूठा होता है, जो चोर होता है, कुदरती तौर पे खुश्क हो चुका होता है। कहते हैं उसकी ज़बान खुश्क हो रही थी, हाँ जी हाँ जी। उससे तो बोला नहीं जा रहा था, वो बार बार पानी मांग रहा था। गला सूखता है। गला सूखता है क्योंकि पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। हाय हाय। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बिल्कुल इसी तरह एक कदीम चीनी तरीका है जो हमारे यहाँ भी राइज है, वो की जी। कि आप मुंह में चावल डाल देते हैं, हाँ जी। चोर के या झूठे के, और थोड़ी देर बाद उसे कहते हैं कि चावल बाहर स्पिट आउट कर दे। अगर तो वो खुश्क होंगे तो इसका मतलब वो झूठा है, उनकी रंगत चेंज नहीं होगी। और अगर वो सफ़ेद हो गए तो इसका मतलब पानी आ गया, मुंह में पानी आया तो वो सफ़ेद रंगत के चावल। और सर अगर कोई मुतमईन झूठा हो तो? अब झूठ के मामले में आम तौर पे ये होता है कि शर्मिंदगी महसूस करता है जो झूठा है ना, बेशक। जिसकी शर्म ख़त्म हो चुकी हो, जो हैबिचुअल हो, तो उसकी एम्बेरसमेंट ख़त्म हो जाती है, उस पर असर, जिसको कहते हैं ही इज सो थिक स्किन्ड, जो गेंडे की खाल वाला है उसके ऊपर तो असर ही नहीं होना ना, थिक स्किन्ड है वो। इसीलिए कहते हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ना, जो 1921 से राइज और हमारी फिल्मों में बड़ा उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, ड्रामेटाइज किया जाता है, बकवास है वो। बाज़ लोग मुतमईन झूठे होते हैं, यानी इस कदर तवात्तर के साथ झूठ बोलते हैं, उनका झूठ इस कदर पावरफुल होता है कि वो सच लगने लगता है। और इस बात का मुजिद कौन था? गोएबल्स, डॉक्टर गोएबल्स, जो हिटलर का वजीर इत्तलात था। हाँ जी, वो आज नहीं सी आया चबड़। वो आज वैसे होना चाहिए था उसे। तो गोएबल्स यही कहता है कि झूठ इस तवातर, इस रवानी, इस कॉन्फिडेंस, यकीन से बोलो कि वो सच लगने लगे। पॉलीग्राफ टेस्ट तो आपका एक सेकंड में, जो इस तरह के हैबिचुअल हैं, वो कहते हैं लाओ लगाओ हमें पॉलीग्राफ लगाओ, इसलिए कि ना हमने शर्मिंदा होना, ना एम्बेरस होना। तुम जो पूछते जाओगे हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे, मजाल नहीं उन लाइनों की कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो। सर अगर ये रिजल्ट सही नहीं तो फिर झूठ कैसे पकड़ा जाए? आजकल एक नया तरीका आया है वो की जी।
یہ ایک سوٹ ہے, لباس ہے ایک آپ پہنتے ہیں اور سینسٹیو جگہوں کو یہ ٹچ کرتا ہے, آپ فجٹنگ کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج چینج ہونے لگتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. وہ تقریباً 100 کے قریب 124-25 جگہوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ 7 میجر جگہیں ہوتی ہیں اور 100 سے زائد چھوٹی چھوٹی جگہیں جہاں آپ کی تھراہٹ, آپ کی وائبریشن, ریزوننس, یہ ایک خاص پیٹرن کریٹ کرتی چلی جاتی ہے. اور ماہرین چونکہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر, بار بار مشق سخن اتنا کچھ سکھا جاتی ہے. اب 70% کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے, اور یہ کریڈٹ ہے ڈچ لوگوں کا, ہالینڈ والوں کا. ہالینڈ اور برٹن نے مل کے یہ ٹیکنالوجی اکمپلش کی ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ مہنگا بہت ہے سوٹ. یہ کوئی 30,000 پاؤنڈ کے قریب اس کی مالیت ہے, تو اب کمپنیاں لگی ہوئی ہیں اس کی قیمت کم کرنے کے لیے. سب سے مشہور لائرز پتہ کون ہوتے ہیں؟ کون؟ یہ میں بڑے افسوس سے, شرمندگی سے یہ بتانے لگا ہوں آپ کو. سیاستدان, ہنٹرز, شکاری ہوتے ہیں نا, شکاریوں کے جھوٹ تو بڑے مشہور ہیں. زیب داستان کے لیے کہ میں نے گن اٹھائی تو ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں پتہ نہیں بارڈر کراس کر گیا. پتہ نہیں وہ اس قدر مبالغہ کرتے ہیں. میں آج آپ کو گروپ میں ایک تصویر بھیجوں گا, ویسے میں پروڈیوسر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ دکھائیں. کینیڈا میں ایک شاپ تھی جہاں سے بڑی مشہور, جہاں سے شکاری چیزیں ہم خریدتے ہیں, تو گیئر شیئر یہ وہ, تو اس کے باہر ایک خوبصورت چیز لکھی ہوئی تھی. میں نے اس کے سامنے تصویر اتروائی, کیا؟ فار فشرمین, ہنٹرز اینڈ ادر لائرز. اس میں ایک فلم ہے جم کیری کی, وہ موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا, لائر لائر, ویری گڈ مووی. اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے بولنا ہی جھوٹ ہوتا ہے. فلم دا کی نا جی؟ لائر لائر, جھوٹا جھوٹا. جی سر لاہور ہے ایسا ہی. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਡੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਕਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? اچھا ماسٹر نہیں کیا ہوا, ماسٹرز. ਅੱਛਾ ਜੀ, ماسٹر ਮਾਸਟਰ کیا ہوا. ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ. ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸਟਰز, ਮਾਸਟਰ تو تمہیں پتا. اچھا جی, بعض شعر ایسے ہیں جی جو سچ اور جھوٹ سے متعلق. بڑا خوبصورت شعر ہے پروین شاکر کا, میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. ظفر صاحب کہتے ہیں جی جی, خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو, ہائے ہائے, پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا. پہلا پہلا. کیا کہنے. ایک چیز ہے جو فقہ کی روح سے, اسے توریہ کہتے ہیں. توریہ ایک ایسا بیان ہے جو سچ نہیں ہوتا لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوتا. توریہ یہ کون کرتا ہے جناب؟ اب اس میں مولانا قاسم نانوتوی سے منسوب ہے ایک روایت بڑی دلچسپ, کہ یہ تحریک آزادی کے دن تھے کہ انہوں نے ایجیٹیشن کرنی ہے, تو میجسٹریٹ پولیس بھیجتا ہے کہ تم مولانا کو پکڑ کے لاؤ بس. تو پولیس سپرنٹینڈنٹ ان کے قریب آتا ہے تو کہتا ہے, یہ مسجد سے نکل رہے ہوتے, کافی لوگ تھے, تو پولیس والا کہتا ہے مولانا قاسم کدھر ہے؟ ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے. تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں سارے. اب دیٹ واز دا بیسٹ رپلائی, ورنہ وہ کیا کہتے جی میں ہی ہوں. انہوں نے عقل مندی کی کہ ابھی ایک لمحہ پہلے یہیں کھڑے تھے, یہاں کھڑے تھے. انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولے. جھوٹ بھی نہیں ہے. ਅੱਛਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਓਏ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਕਾਇਆ, ਕੱਢੋ. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ. ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ. ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ. आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी. ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸਟਰ ਜੇ, ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ है. तुम क्यों ऐसी लूज गेंद फेंकते हो? सर मुझे अब क्या पता कि चारों तरफ से वाजे हैं चढ़े हुए. ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ. ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰਹੇ ਹੋ. हमारे स्टूडियो में मीना जी जो फाइटर होते हैं बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं. कई कहते हैं मैंने डैम पे चढ़ के छलांग लगाई तो मैं सही बाहर निकल आया. एक बंदे ने दसिया कहते ਬਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. نہیں نہیں, بچوں کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جھوٹی ترغیب کہ تمہارے فلاں انکل آ گئے, یہ کرو تو پھر میں یہ کروں گی.
ये करूंगा तुम्हें ये दूंगा ये कर तो वो तो इंसेंटिव या रिवॉर्ड होता है ना, वो नहीं। पूरा कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं देते आप इंसेंटिव, ये डबल नुकसान है इसका। एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, उसको एहसास हो गया कि आप झूठ बोलते हैं, दूसरा वो आप पे ट्रस्ट नहीं ट्रस्ट करेगा। नहीं होगा। मैं सर 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਲਟੈਨ ਜਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ जी ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। तो फिर ਬਸ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ये तुमने किया क्या हमारे साथ? इस कहानी का मॉरल क्या था, एंडिंग क्या थी? ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਠਾ ਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। और लड़कियां बहुत झूठ बोलती हैं। ये इत्तला दे रहे हो? नहीं इतला नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। और स्पेशली सर सोशल मीडिया पे। स्पेशली सोशल मीडिया। यार कोई तुम्हारी दस्त बुर्द से बचा हुआ है? ये आप अपनी दस्त बुर्द से नहीं बचा हुआ है। और तुसी बोली जा रहे हैं हौली हौली। वैसे ये भाईजान मैं एडिटिंग में देखता हूँ, क्योंकि ये नेक माइक लगा होता है, वो गुर्राहट सी आपकी जरूर आती रहती है मुस्तकिल। नहीं तुसी कहते हो ना चाइना में ते चाइना में और जब आज़रबाईजान ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ हाँ जी लाते नाम ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗਵਾ। मुझे कुछ समझ नहीं आपने क्या कहा। और मैनू ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ 6 ਫਿਕਰੇ ਬੋਲ ਕੇ 9 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਜਬੜੇ ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ हाँ ਵਿੱਚ। जी, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ। पैसे लेकर झूठी गवाही देते हैं। ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ ਕਹਾ ਝੂਠੇ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੇ। ਨਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਲੀਆਂ ਝਸਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।